बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है शेरियात। तो जी शायर लबदे आसी को आज जाना जी। पता नहीं आप लोग कब ये शो करेंगे कि आप लोग अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। शाह जी आप प्लीज ये सेगमेंट बंद ही कर दें। मेरा मतलब आप स्टार्ट करें। अच्छा, भी आज का जो शायर ढूंढने पे हमने इनाम रखा है वो है पूरे 2 लाख रुपए कैश। आज कार्ड का भी नाम इंज रख देने जिवें कोई इश्तिहारी फड़ना। जिन्ने नवे नोट ने ना शायर ओडा ही पुराना होना है। 2 लाख का मतलब है हनी साहब कम से कम 2000 साल पुराना शायर होना है। 2000 साल तो खैर नहीं, क्योंकि उर्दू की इतनी उम्र ही नहीं है और हम उर्दू का शेर डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर तकरीबन 250 बरस पुराना शेर। अब छोड़े 200 पौने 200 अगर टूटा है तो मुझे दे 200 साल पहले उदों शायरां नूं दादा भी उस हिसाब नाल मिलदियां हुंदियां सी। तरख शिरी माना खुतर वावा लाशीने पाकूनी लातू। अब भाई जापानी अशार की बात नहीं हो रही, उर्दू शेरों की बात हो रही है। 2 लाख के चक्कर जिन्हें अपनी जुबान ईजाद कर ली। अच्छा यार, आप देखिए क्या लोग थे, क्या जिंदा जावेद लोग थे और क्या जिंदा अशार इन्होंने कहे हैं। 200 बरस होने को आ रहे हैं इस शेर को, मगर लगता है कि 2 दिन पहले किसी ने ये शेर तख्लीक किया। ऐसी जुबान। मैनू भी इंज लगदा शाह जी 2 लाख तुसी कल ही वटिया कि पहला मिसरा इस शेर का हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, मगर दूसरा मिसरा तो ज़रबुल मसल है, बाकायदा ज़रबुल मसल बन गया है। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो उर्दू ज़ुबान से आशना हो, उर्दू बोलता हो, उर्दू में गुफ्तगू करता हो, भले उसको शेर व अदब से शगफ हो या ना हो, मगर ये मिसरा उसने ज़रूर सुन रखा हो। मैं फैन हो गया, यकीन करो। मोहब्बत आपकी जिस तरह तुसी सानू घेरदे हो ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸੂਲਨ ਬਾਂਦਰ ਬਣਦਾ लेकिन मैं कुछ दोस्तों का लिहाज किया। अच्छा, मैं आपको इसमें जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका माने भी शेयर करता चलूँ ताकि ज़्यादा लुत्फ ले सकें अगर किसी दोस्त को उसका माने नहीं आता है। नंग। ओहो, इस तरह नाम 10 लाख हो जाना। नंग लिहाज और शर्म को भी कहते हैं, और नंग का एक मतलब फारसी में जिल्लत और बदनामी भी होता है। तो जो नंग हरकत हो जी करेगा बदनाम तो शाह जी ये नंग हो तो नहीं तू नंग जा साडी खैर है। नहीं तू नंग जा मैं खलोता हूँ। हम तालिब शोहरत हैं, यानी हमें शोहरत की तमन्ना है, बस हम मशहूर हो जाएं। हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। अब आप देखिएगा कि शायर ने शेर में शोहरत और बदनामी का जो बारीक फर्क है वो भी आज समझाया। और आज ये जो सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस वायरल करने का और वीडियोस वायरल होने की ख्वाहिश रखने का जो दौर है, इसमें आप देखिए कि शोहरत और बदनामी का फर्क हमने मिटा दिया है। तो शायर कहता है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। को नंग हुंदा ते उन्हें वीडियो वायरल कर दी। तो आप देखिए ये 200 बरस पुराना मिसरा है, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम। अगर ऐसी लगता है कि आज की जुबान है, आज का मौजू है, आज का इशू है। 200 साल पहले भी बंदे बदनाम हो जाते सन। वो हर दौर में बदनाम हो जाते थे। मैं आपको गालिब की बड़े मजे की बात, तेरे वर्गे बंदे तो 2 घंटे पहले बदनाम हो जाते। वो गालिब जो थे ना, है तो बड़े कमाल की बात गालिब की, पता नहीं शेयर करनी चाहिए कि नहीं प्लीज कर दो। गालिब के कोई सीनियर थे तो गालिब ने उन्हें बुरा भला कहा, यानी कि उस दौर में या सीनियर्स पे भी या बुजुर्गों पे भी अगर कोई जुमला कसना है तो भी अदब आदाब का ख्याल रखा जाता। हाँ जी, गाल भी कटनी ते अगे जी ला लेना। जिन्हों गाल कटनी होता जी लग जाना। तो गालिब खफा हो गए, किसी बुजुर्ग से कोई बात हुई होगी तो उन्होंने बुरा भला कहा, तो किसी ने कहा कि मिर्ज़ा आप उन्हें इस तरह बुरा भला कह रहे हैं, वो बुजुर्ग थे। कहने कि क्या बुजुर्गों में अहमक पैदा नहीं होते थे? तो जो ताहिर साहब ने जुमला लगाया, बात यह है जो बुनियादी इंसानी ख्वाहिशात और जिबिल्लत है, मैं इस पर किसी दिन बात करूंगा कि इंसान के पास इंसानों के बिहेवियर्स के बारे में जो मालूमात है, जब तक की तारीख है, उस पर रिसर्च ये बताती है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। ये एनवी है, ये जेलसी है, ये हसद है, ये नफ़रत है, ये मोहब्बत है, ये कुर्बानी है, ये जज्बे अज़लों से चले आ रहे हैं जब से इंसान बना है। इनमें को बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, और शायद जब तक ये इंसान, ये प्लेनेट बरकरार है, इनमें कोई तब्दीली आएगी भी नहीं। पहले भी लोग भले बदनामी के साथ ही मिले मगर शोहरत की ख्वाहिश में अंधे हो जाते थे। आजकल तो नंगे भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल में जो शिद्दत आज है शोहरत की तमन्ना की, शायद वो इतनी पहले नहीं थी। शाह जी हुण ते सोशल मीडिया ते ऐसा वीडियो आउंदा
ਕਿ ਅੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਓ। तो बताइए इस खूबसूरत शेर के खालिक का नाम जो ज़रबुल मसल बन चुका है कि हम तालिब शोहरत हैं हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। और पाइए 2 लाख रुपए इनाम। शाहजी, निदा फाजली साहब का शेर तो नहीं? नहीं नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 200 बरस पुरानी। निदा साहब तो 1938 में दिल्ली में पैदा हुए थे और अभी फरवरी 2016 में बॉम्बे में उनका इंतकाल हुआ। हमने बहुत मुशायरे इकट्ठे पढ़ रखे। शाहजी, फिर मेरे ख्याल में ये जानिसार अख्तर साहब का शेर है। अगेन मैं 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जानिसार अख्तर साहब तो 1914 में पैदा हुए और 1976 में उनका इंतकाल हुआ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ 'ਚ ਮੋਹਰਾ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਆਪਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਚਾਹੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਲੈਂਟਰ ਕੀ ਪਾਉਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਡੇਪਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਲਤਾਫ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੈਚਅਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। शाहजी, आप कह रहे हैं कि ये शेर 200 साल पुराना है, जी तकरीबन। तो कहीं ये मोमिन खान मोमिन साहब का शेर तो नहीं? नहीं देखिए, जमाना तो मोमिन खां मोमिन का ही है। शेर किसे काफर था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया ना, बहुत ही कमाल आदमी थे और एक रियासत के नवाब थे और बहुत ही बाकिरदार आदमी थे। यानी कि आप यूँ समझिए कि जंग आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे, मतलब डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली बाकायदा जंग आज़ादी में शरीक रहे हैं ये, और उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ना ना मेरी जान, न सिर्फ उर्दू अदब पे बल्कि हमारे आप पे, सब कॉन्टिनेंट पे ये जो आज़ादी आपको मिली है और उस आज़ादी की खातिर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जागीरें दी हैं, ये उनमें से एक थे। अमली तौर पर उस जंग का हिस्सा थे, इंतहाई सरगर्म सियासी कारकुन थे, नवाब ऑफ जहांगीराबाद थे ये, और इनके वालिद भी नवाब थे, नवाब मुर्तज़ा खान। मेरे ख्याल में मलका बरतानिया ने फ़ोन करके पूछा। तो आप सब लोग उधार पैसे लाए उन्होंने। उनसे तो डायरेक्ट दुश्मनी हुई ना एक तरह की। मगर जो बात माहम ने की, मोमिन खां मोमिन के ये बाकायदा शागिर्द थे। अच्छा। गालिब से भी आता है तारीख में कि इन्होंने इस्लाह ली, मगर मोमिन के तो ये बाकायदा शागिर्द थे। तो शाहजी फिर मोमिन का कोई शेर ही सुनाते चलिए। बहुत अच्छे चिड़ी जाओ तो शाहजी दे गुट ते बह के शेर सुन ला कली। मायरा आप तो ऐसी नहीं थी। एडी तो सागर सदीकी दी भतीजी। क्या साहब, ये सब बदज़ौक बैठे हैं यहाँ पे, और मैं इनसे ज्यादा हूँ। हम ये कह रहे थे कि इन हुसन शाह सनासों को और 2 लाख ने तेनू थथा करता। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर ये इनको क्या पता अदब क्या है, उर्दू क्या चीज़ है। नहीं, आपने पहले क्या कहा कि ये कौन लोग हैं? ये हुसन शाह सनास लोग हैं। तुखन नाशनास कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, देखिए ना, आपने ये लफ्ज मेरा थोड़ा सी असल में बुक्स में पढ़ा, जो मैंने ना पानी का कतरा गिरा तो वो लफ्ज मिट गया था। ये पानी का कतरा तेरे मुंह से क्यों नहीं गिरा? और तेरा खाना खराब हो जाए ना, मेरे को जगह है ना कोई हथियार है। यार ये सेगमेंट जो तुसी करना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ताकि ਜਿਹੜਾ बुरा लगे उसे ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। जी आप सुनाइए मोमन खां। तू जो इदा किया मैं तेरी बाह मरोड़ देनी। मोमिन, खुदा के वास्ते ऐसा मका न छोड़। वाह वाह, मोमिन, क्या बात है। खुदा के वास्ते ऐसा मकान न छोड़, दोजख में डाल खुल्द को कुएं बुता न छोड़। शाहजी, कोई क्लू दे दीजिए। क्लू च भी 2-3 शेर निकल आने ने। शाहजी सीधा ही दसो कौन है। अच्छा, ये ठीक कह रहा है सखावत, इसलिए कि इनके एक नहीं दर्जनों शेर ऐसे हैं जो आज ज़रबुल मसल बन चुके हैं। ओ भाई तू बैठे ना शनाशी शनाशी करी जाए। तेरी मेहरबानी नहीं तो उधर शेरां दी बरसात शुरू हो जानी। तो एक शनाशी, 2 शनाशी, 3, और तेरा शनाशी कार्ड बने। अच्छा जी, इसी शायर का एक और शेर देखिए, हेलो वो भी ज़रबुल मसल है आज। वो भी ऐसे 2 लाख चाहिए? नहीं, क्यों नहीं सर, ये 2 लाख लैदा वा, तुसी ओदे लैदा पाओ पैसे विच। यही मैं भी कह रहा हूँ, ਅਸੀਂ आखिर दिमाग दड़ाउणा अपना। यही मैं कह रहा हूँ। आप नाम बताइए, उस शेर के अलग 2 लाख दूंगा, इस शेर के अलग 2 लाख दूंगा, हालांकि दोनों का खालिक एक ही है। शायरां दे बुकिए बने हुए। इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। ये भी उन्हीं का शेर है जिनका ये शेर है कि हम तालिब शोहरत हैं हमें नंग से क्या काम, पर नाम अगर होंगे तो क्या नाम नाम ना होगा। अच्छा यार देखिए, मुझे एकदम से ना
یاد آ گیا کہ یہ جو لفظ ننگ کا استعمال ہوا ہے اس پہ اردو ادب میں اور بھی لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے، مگر ایک یہ شعر اور ایک جس طرح سے اس کا استعمال ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے کیا ہے۔ اچھا شاہ جی یہ سیگمنٹ شروع کر دینا نا، شاعر مشاعرے کی تیاری شروع۔ یار ڈاکٹر صاحب کے شعر دیکھیے، یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ شاہ جی وہ کلو بیچ میں ہی رہ گیا ہے، آپ اگر ہمیں کلو دیں تو ہو سکتا ہے ہم شاعر تک پہنچ جائیں۔ 1806 میں اور کچھ تذکروں میں آتا ہے کہ 1809 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور 1869 میں 1869 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ارے ان کا نام ہمارے ذہن میں آ گیا، لب پہ نہیں آ رہا۔ اچھا گناہ دا شعر ہوئے نا تھلے ہو جے لب بنے ہوندے۔ بتائیے اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ ارے بتایا تو ہے، لب پہ نہیں آ رہا۔ جنہ لب لب کر رہے ہیں نا جی، یہ تو لب لبا سکیا ہے۔ یہ جے منوس بندے نو گتے والا سب ڈنگ مار کے دوڑ جاندے۔ بتائیے جی شاعر کا نام اور 2 لاکھ روپے پائیں۔ شاہ جی یہ کہیں فراق گورکھپوری صاحب کا شعر تو نہیں؟ فراق صاحب بھی تقریباً اسی صدی کے آدمی تھے، پیدا وہ 1896 میں گورکھپور میں ہوئے تھے، مگر 1982 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 200 برس پرانے شعر کی۔ اچھا میں نے ایک حساب لگایا ہے، شاعروں کی کمائی ہمارے نصیب میں نہیں۔ اچھا دام کہتے ہیں پھندے کو، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، واہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے یعنی کہ بر صغیر کے لوگ جنہیں انگریزوں سے آزادی ملی، ان سب پر ان کے باقاعدہ احسانات ہیں۔ جب یہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو ان کی پوری جاگیر جو تھی وہ ضبط ہو گئی تھی اور 7 سال کی قید بھی ہوئی تھی، اور بعد میں ان کی سزا تو ختم کر دی گئی تھی، مگر جاگیر آدھی رکھ لی تھی انگریزوں نے، ضبط کر لی تھی، اور آدھی ان کو واپس کر دی۔ جی انہوں نے کوئی شعر بھی ضبط کیتے سن کے نہیں انہوں نے؟ میرے بھائی یہی فرق ہوتا ہے جاگیر میں، مادی چیز میں اور کریشن میں۔ شعر تو خوشبو کی طرح ہوتا ہے، اسے کون قید کر سکتا ہے؟ نہیں اسے کوئی قید کر نہیں سکتا، شعر کھلے چھڈے انہیں بالکل۔ اب آپ دیکھیں نا 200 برس کے بعد عام آدمی کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ ایک جاگیر کے نواب تھے، مگر ان کا شعر جو ہے اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ناصر کا شاعر پہلی لائن 1 گھنٹہ کہندا ہے، غریب اتنا ہوں گھر میں نہیں ہے کچھ میرے، غریب اتنا ہوں گھر میں نہیں ہے کچھ میرے، آگے وہی تو کہہ رہے غریب اتنا گھر میں نہیں ہے کچھ میرے۔ شاہ جی خدا کے لیے کوئی ایسا کلو دیجئے کہ ہم ڈائریکٹ شاعر تک پہنچ جائیں۔ اچھا چلے میں آپ کو ان کا ایک شعر سناتا ہوں۔ اسی تانوں کیا ہے کوئی گل ہوئی ہوے ایسی؟ اچھا تمہیں پتہ جب پروگرام ختم ہوتا نا تو تھلے سب ٹائٹل چینج ہو گیا ہوں، کی ہے؟ اسی شاہ اور ہم نوا۔ اور جو مام کہہ رہی ہے نا، چلے میں آسانی پیدا کرتا ہوں۔ سنائیں شاہ جی۔ اس شعر میں اس شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، مگر نام آپ کو پھر بھی بتانا پڑے گا۔ آپ صرف ایک دفعہ ہمیں تخلص تک پہنچا دیں۔ اچھا جی ان کا تخلص تھا شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ جدو شیر آندا نا ادو جان نکل جاندی۔ کی نا جی شیر خان؟ شیفتہ مطلب عاشق، فریفتہ، حیران، پریشان۔ دن تنک دن تنک دن۔ اچھا شاعر موڈی ہوندے نے نا، پاویں شیفتہ رکھ لے پاویں کوفتہ رکھ لے۔ اچھا یار آپ دیکھیے کیا بزرگ تھے، کیسی بھرپور زندگیاں انہوں نے گزاری، انگریزوں کے خلاف جدوجہد بھی کی، ایک ریاست کے نواب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اردو اور فارسی پہ عبور بھی تھا، اور کیسے زندگی سے بھرپور تھے۔ آن لگا جی اے نکر بالکل نکر تے ہے شیر۔ شعر میں انج کر کے لوڈ کیتا ہوندا۔ اب ان کا ایک انتہائی رومانوی شعر دیکھیں۔ ہلو کر لو گل۔ اگے شاعر بمباں لے شیر سنائے۔ ارشاد جی۔ جس لب کے غیر بوسے لیں ہاں جی ہاں جی۔ اس لب سے شیفتہ، جس لب کے غیر بوسے لے انہاں دی ایسی دی تحریر۔ جس لب کے غیر بوسے لیں اس لب سے شیفتہ، کمبخت گالیاں بھی نہیں میرے واسطے۔ جدو یہ حرکت ہوئی شیفتہ صاحب موجود سن۔ کیا مصرع دیا ہے شاہ جی کہ گالیاں بھی نہیں میرے واسطے۔ نہیں نہیں تیرے واسطے تو بہت ہے، تو آرڈر لا نہ رائتا سلاد بھی آئے گا۔ ہاں میں گوگل تے ریسرچ کرنی 2021 دیاں جینون گالاں پینیاں تے۔ اچھا گالیوں پہ نا غالب کا بھی ایک بڑا کمال کا شعر۔ ہے نا جی کیا بات ہے۔ اشارہ نے کوئی جگہ چھڈی نہیں۔ غالب صاحب دی کوئی گندی گال تے بریک لے سکدے۔
وہ ایک دو واقعات ہیں مگر میں سنا نہیں سکتا یہاں. نہیں سنا دو پھر. سنا دو سر. اچھا ورنہ شاہ جی ہم فرینک ہو گئے. ہم شاعر تو نہیں لیکن ہم سننے والے اچھے ہو گئے. ہمیں دوست سمجھے آپ سنائیں. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب. میں اگر کہوں تو میں سڑکوں پہ کتنے شیری ہے. کتنے شیریں ہیں تیرے لب. گلفام تینوں کہہ رہے ہیں. نہیں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. یہ سارے شاعروں تو ہراسمنٹ کا پرچہ. اچھا جی ان کا نام تھا نواب مصطفیٰ خان اور ان کا تخلص تھا شیفتہ. شیفتہ ہی کے نام سے جانے جاتے ہیں زیادہ. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ. اور سیگمنٹ کے اختتام پہ ایک شعر میں ان کا آپ کو اور سنا. جی جی جی. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ. اڑتی سی شیفتہ کی خبر کچھ سنی ہے آج. کیا شعر ہے یار. اڑتی سی شیفتہ کی خبر کچھ سنی ہے آج. اب آپ دیکھیے اس مصرے میں کیسے کیسے وسوسے ہیں. کیا خبر ہے کچھ پتہ نہیں. اڑتی سی شیفتہ کی خبر کچھ سنی ہے آج لیکن خدا کرے یہ خبر معتبر نہ ہو. ਸ਼ਾਹ ਜੀ جناب ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. جی ماہرہ پروگرام میں آگے کیا ہے؟ شاہ جی اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کا، اور آج کی خبر ہے غیر اخلاقی تصاویر لینے سے منع کرنے والا شریف سیل فون توجہ کا مرکز بن گیا. اس خبر میں میرے لیے تو سنجیدگی بھی ہے اور مزاح بھی اور بہت ہی دلچسپ خبر ہے. جاپان کی ایک کمپنی نے ٹون E20 نامی ایک سمارٹ فون متعارف کرایا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس میں سافٹ ویئر ایسا ڈالا گیا ہے کہ اس فون سے آپ اپنی یا کسی بھی شخص کی اگر کوئی نازیبا تصویر لینا چاہیں گے تو یہ اس کے پکسل خراب کر دے گا یا اس تصویر کو بلر کر دے گا اور یا ایک دم سے بیٹری جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گی، یعنی کہ ختم ہو جائے گی بیٹری. شاہ جی ایڈا غیرت مند فون کنے بنایا. جاپان کی ایک کمپنی. اس تو بعد ایک اور فون آ رہا ہے جنہیں غلط ویڈیو ویکھی فون چپیڑا مارے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں سنجیدگی سے یہ واقعی اہم خبر ہے. ہمارے جیسے ممالک میں جہاں کی ایک اپنی ثقافت ہے، اپنی روایات ہیں، اپنی طرح سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جینا چاہتے ہیں. ایک خاص حد سے زیادہ بے باکی کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پسند نہیں کیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ باقاعدہ یہ فون ہمارے یہاں بہت مقبول ہوگا. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੀਠ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ. طاہر صاحب تو سیلفی کچن فون کہتا وہی میں مار گیا. اچھا یار ایک فیچر اس میں اور بڑا غضب کا باقاعدہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو باقاعدہ یہ بیماری ہوتی ہے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے. اگر آپ یعنی کہ 200 250 300 تصویریں کھینچ رہے ہیں اپنی سیلفی کی شکل میں تو آپ بیماری ہیں نا یار. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اور فیچر یہ بھی ہے کہ 10 سے زیادہ ایک دن میں آپ اپنی سیلفیز جو ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. ہائی پر مینوں تے سیلفیاں بنان دا بہت شوق ہے. ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਫੋਨ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 10 ਹੋ ਗਈਆਂ. ਇਹ ਮਾਹਮ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ 350 ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਸਿੰਬਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ. واقعی ہاں جی بیٹھک 'ਚ ਮਾਹਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੱਗੀ. ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਾਊਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ. اچھا نہیں ماہم آن اے سیریس نوٹ جی جی دن میں کتنی سیلفیز لیتی ہیں؟ شاہ جی مجھے سیلفیز بنانا اچھا لگتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کتنی سیلفیز لیتی ہاں جی کتے دیاں پا کے. اتنی تو نہیں جتنی انہوں نے بتائی ہیں. 350 تو بہت زیادہ ہے. ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰ ਜੀ, ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ. آپ کیوں اتنا نوٹس کرتے ہیں؟ کئی باری تو بٹن نپن دی بجائے منہ نپ لیا. اچھا صدف آپ کو بھی شوق ہے سیلفیز کا؟ آپ کتنی سیلفیز لیتی ہیں ایک دن میں؟ زیادہ نہیں، بس 15-20. جنہ گھر چل جائے. اچھا آپ لیتی 15-20. ماہم آپ؟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ. آپ 20-25. 20-25. بینا آپ؟ 625. شاہ جی میں ایک دن وچ نا صرف 5 سیلفیاں بنانی ہاں. جھوٹ بول رہی سر، جھوٹ بول رہی. یہ فون کٹ دی، فون کہندے ٹھہر میں ذرا جم شم کر رہا ہوں. اچھا باقی تو سیلفی اینج بناندے ہیں نا، بینا دی سیلفی ڈیفرنٹ ہے. وہ کیسے؟ وہ کھلو جاتی فون دے آلے دوالے کو ایک سیلفی کھچ کے کہتا باجی ہن کل سے. اچھا ماہرہ آپ کتنی سیلفیز بناتی ہیں ایک دن میں؟ ਇਹ 1.5 ਕਲਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. نہیں ایسی بات نہیں ہے، مطلب جب تک اچھی پکچر نہیں آ جاتی میں سیلفی بناتی رہتی ہوں. ਇਹ ਬੜੀ ਢੀਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ.
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਸ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ अच्छा यार अली ये बताइए कि आपकी तो 2 बेगमात है माशाल्लाह। जी जी अच्छी गुफ्तगू है, अच्छी गुफ्तगू। नहीं, किस बेगम को ज्यादा शौक है सेल्फीज लेने का? दोनों को। दोनों को। तो आपके साथ सेल्फीज लेना पसंद करती हैं या अकेले अकेले? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀ। अरे यार बेगम उसकी है, उसको जवाब देना। असल में रिश्तेदारी है ना। नहीं बच्चों के साथ मेरे नहीं, साथ आपके साथ सेल्फीज नहीं लेती? नहीं, मेरे ना क्यों नहीं, मेरे मतलब बुखार है। तो बताए ना फिर आप इसमें आप शर्मा क्यों रहे हैं? बल्कि शर्माने की भी क्या बात है, इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं आप? बेगम के साथ सेल्फी ले सकता है आदमी? ये गल पहले दसी होंदी है, गल से ना नहीं, दोनों में से किसको चले ज्यादा शौक है? दोनों को। दोनों को एक जैसा शौक है। जी। एवरेज दोनों बेगमात यानी कि कितनी सेल्फीज लेती हैं एक दिन में? शाह जी ये तो चालू हो गया जी। ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਐ ਕਰਕੇ। अपने या इनके? ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੀਨਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਭੇਜ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ। वो बात इधर उधर हो गई। अच्छा वो वो बात इधर उधर आप होने नहीं ना चाहिए। नहीं, बताइए ना कितनी सेल्फीज लेती हैं बेगमात? अब तो बड़ी देर हो गई है सेल्फी लिए हुए। नहीं 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 वो कोई इवेंट आ जाए, कोई शादी, कोई इस तरह का रूटीन में नहीं हम लोग सेल्फियां बनाते। ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੈਲਫੀ ਹੁੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫੀ ਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। तो आपके साथ सेल्फीज बनाना पसंद नहीं करती वो? नहीं मैं गद्दार हूँ। बनाते हैं बच्चे, सेल्फी बना लेते हैं। नहीं, बच्चे बनाते हैं उनके साथ, आपके साथ नहीं बनाते। बच्चे उन्हीं के हैं, यकीन करें। नहीं, मगर आपका मकाम तो आपका मकाम है। मेरा मकाम अब रहा कहाँ है? मैं आपको बताऊं, ये बाकायदा रिसर्च है कि अगर औरत जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेल्फीज लेना कम कर दे तो इसका मतलब है कि उसका मकाम जो है वो औरत के दिल में कम हो गया। मैं जानते ही 1000 सेल्फी लवानी है ताकि मैं अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लूं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ सेल्फी ले लूं। अच्छा जी, ये फोन जो है ये जापान में बहुत मकबूल हो रहा है। जापान से बच्चे शरीफ होना चाहिए। शाह जी प्राइस क्या है इस फोन की? ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। तकरीबन 25,000 रुपए पाकिस्तानी। 25,000 च अगर बंदा शरीफ हो जाए तो माड़ी गल है। बगैरती करने वास्ते तो 33-10 ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। अच्छा सुने दे दे के ना राशिद का मुंह आगे ना टोट। अच्छा जी, एक और बड़े कमाल की खूबी है इस फोन में, वो ये है कि अगर आप इसके सॉफ्टवेयर को डॉच करने की कोशिश करें, मसलन कोई VPN या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप चाहें कि कोई गैर अखलाकी तस्वीर खींच लें। ਇਹ ਫੋਨ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। नहीं नहीं, गाला नहीं कटेगा। आपके वालिदैन का नंबर, लाजिम बात है वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले फीड करनी होगी उसके अंदर, लेकिन आपके वालिदैन का नंबर लेके या जो भी नंबर आपने लिख दिया, आपकी बीवी को, आपके भाई को, वो उस नंबर पर इत्तला दे देगा कि फलाने फ़ोन से गैर अखलाकी तस्वीर खींची गई। ये फोन बल्कि अनाउंसमेंट भी करेगा, ख्वातीन हज़रात मैं थोड़ा मुंडा फाड़ लिया, ये गलत हरकत करने लगा सी, ये फोटो इन्हें अद्धी खिंच ली सी, अद्धी मैं ब्लर कर दी, डांगा सोटे लैके आ जाओ, नहीं तो मैं ये काफ़ी देर मैंने रोक नहीं सकता। ये जज्बात है सब उभरे हुए पहले ते बस मेरी इज्जत और मेरा चार्जर तो ਔਰ ਫੋਨ ਕਹੇਗਾ ਫੋਟੋ ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। और तुहाडी मेहरबानी करवान लगे मेरा शिकंजवी बना दे। इन्हें जो जी फोटो खिंचन का ज़हन बनाया सी, मैंने पसीने आउंदे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और जब भी ये फ़ोन आए ज़रूर खरीदें। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त की टीम में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि हाउस होल्ड नेम्स हैं, जैसे हनी साहब हैं, सखावत हैं, ताहिर हैं, माहम हैं और गुलफाम साहब हैं। इन लोगों को तो बहुत देर से लोग देख रहे हैं, जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, पहचानते हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो टेलीविज़न के लिए निस्बतन नए चेहरे हैं। तो मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, मेरी टीम ने भी बताया कि वो सोशल मीडिया पे भी लोग कमेंट्स करते हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये कौन है, इनका माजी क्या है, इनको पसंद क्या है, किस किस्म की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, दीगर मशागिल इनके क्या हैं। तो मेरे ख्याल में मस्ताना साहब से शुरू करते हैं। मस्ताना साहब बताइए कुछ अपने बारे में। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ नहीं, वो अच्छा है यार, मुंह में क्या कमी है। भाई एक मिनट रुकिएगा, इन्हें तो अपने ब्याह की फिल्म अजे तक नहीं देखी। सारे जहान ने देखी, इन्हें नहीं देखी। कहना 14,000 रुपया बन गया, मेरे को चुकी ही नहीं गई। इन्हें अपने ब्याह की फिल्म कल्ले ने देखी। अच्छा यार, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मस्तान साहब बताइए अपने बारे में, कहाँ से आपका ताल्लुक है? जड़ावा से सर ताल्लुक है मेरा। वो ये पूछ रहे हैं कि पहली चोरी कदों पे देते? तो बंदा रहना होता है तो चोर लभन वाला कुत्ता जरूर होना सी। मेरा ख्याल है तारुफ दूजे पासे ले कितनी तालीम है आपकी? मैंने ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ दोवें फेल ने जी, सिर्फ मैनू कॉपी करते रहे जी। और मतलब बाकायदा तालीम आपने हासिल की? 7वीं जमात तक पढ़ा हूँ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। और ਇਹਦੇ ਚ ਪੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਓ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, क्यों? ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾ ਜਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ। तो फिर जब स्कूल नहीं जाते थे तो क्या करते थे? ਇਹਦੇ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं बात कर रहा हूँ। तो शाह जी, असल फिर स्ट्रगल लाइफ की शुरू नहीं, आप यानी कि 10 साल से आपने स्ट्रगल शुरू कर दी थी? नहीं, 15-14 में एज में ही मैंने स्ट्रगल शुरू की थी। तो मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ कि उस 10 से 15 साल के बीच में आपने क्या किया? उससे बस ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ अच्छा राशिद साहब, आप बताइए कुछ अपने बारे में। जी सर, मैं भी 8-9 क्लासा पढ़े हैं। तो आपकी तालीम मुकम्मल न करने की क्या वजह थी? ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। तो जब दिल नहीं लगता था पढ़ाई में तो क्या करते थे? तो मैं सर छोटी सी उम्र में कढ़ाई का काम होता है, अरे वाह, सलमा सितारे का जिसे कहते हैं, मैं वो काम सलमा शुरू सितारे? सलमा सितारा एज ए धागा सी विच। तो आप अभी जो काम कर रहे हैं ये भी बड़ा बारीक काम है। कितने बहन भाई थे आप लोग? 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ। पौने दो, एक मिनट, पौने 2 मरले में जी जी आप 12 बहन भाई भी रहते हाँ थे? जी, हाँ जी, माशाल्लाह। और यकीनन वालिदैन भी रहते होंगे। वालिदैन ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇੰਜ ਤੈਵਾਂ ਲਾ ਲਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਤਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं तो 2-3 मंजिला होगा फिर? नहीं सर, एक ही मंजिल सी। तो एक कमरे में कितने लोग रहते थे? ਸਰ 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ अच्छा, उसमें शादीशुदा भी था? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੋਏ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। जिंदगी तो मुश्किल होगी यार, एक कमरे में 12-14 लोग। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਾਟ ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। नहीं यार, ये 12-14 लोग एक कमरे में, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਰ। ये आप यानी कि मुबालगे से काम तो नहीं ले रहे, एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਬੱਚੇ। एक कमरे में कितने लोग होते? ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। 11 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो 11 लोग एक कमरे में होते थे? ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। अच्छा गुलफाम साहब, आप बताइए कुछ अपने बारे में। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤਾਰਫ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। नहीं लेकिन यार, ये एक इंस्पिरेशन भी तो है ना लोगों के लिए। ਹਾਂਜੀ 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਮ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। मगर आज बहरहाल अपने शोबे में राशिद का नाम है, पूरी दुनिया में ये देखे जाते हैं, तो ये एक इंस्पिरेशन भी तो है ना कि किसी शख्स की ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मगर अपने टैलेंट से, मेहनत से, खुदा की रहमत से वो बहुत कुछ अचीव भी कर सकता है। ਅੱਛਾ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ
तो बताइए ना गुलफान साहब अपने बारे में, कितने बहन भाई थे? जी 7 बहन भाई है और 2 यानी कि माँ बाप हो गए, जी 2 ही होने, मेरे 4 होने तो कैसी मतलब 9 लोग हो गए ना घर 9 में? ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ खुदा दा वास्ता बहुत की हो गया 9 लोग हो गए घर में। एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆ ਗਈ मतलब कमरे ਮਾਪਿਓ 1-2 ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖ ਲਓ। कमरे कितने थे? ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸੀ। अच्छा शाहिद साहब, आपको तो हम टेलीविजन पे भी देखते रहे हैं, पीटीवी में भी, आप कैसे आए इस शोबे में? जी ग्रेजुएशन मैं करके रहीम यार खान से फिर मैं लाहौर आ गया सर। तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया सर। इन्होंने ग्रेजुएशन भट्टो साहब के नाल की। एमए में सर दाखिला हुआ सोशियोलॉजी में। अच्छा माशाल्लाह। तो आई डिड माय मास्टर इन सोशियोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। वाह। तो उसके बाद जो ही मेरा सेशन कंप्लीट हुआ तो सर मुझे जॉब ऑफर हुई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। तो आई गॉट द जॉब एज सोशल वेलफेयर ऑफिसर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन डिप्टी डायरेक्टर। जी टेलीविजन का शौक कैसे चढ़ाया? सर बचपन से ही मुझे बहुत शौक। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੀਪੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। मैं भी उनको कही साइड पे होकर बैठ जा। 78 में सर ताहरा नकवी मरहूमा के साथ पहला स्क्रिप्ट था आज दी कहानी। उसमें वो ख्वाब देखती है खूबसूरत आंखों के। तो शायद मैं इसके लिए लीडिंग रोल में पहली दफा कास्ट हुआ कि शायद प्रोड्यूसर को मेरी आंखें नहीं, अभी आपकी आंखें अच्छी ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਸ ਹਯਾ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੈ। अच्छा तस्नीम साहब, आप कितने बहन भाई थे? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ 5 ਭਾਈ ਹੈ। 7 ਤੇ 2 ਮਾਂ ਪਿਓ। हाँ मतलब 9 हो गए। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦਵਾਣਾ ਸਟਾਇਆ ਸੀ। आपके माली हालात ठीक थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जो पैदा हुए उदो खराब हुए। जी बड़ा ही मालिक का करम से माशाल्लाह। आपने कितनी तालीम हासिल की? मेरी तालीम अंडर मैट्रिक है जी। आप जुल्फ तराश भी रहे हैं? हाँ जी, मैं कटिंग हेयर ड्रेसिंग का काम करता सी, पार्लर बनाया सी मैं। अगर ये बताइए कि कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि कुछ कम काट दिया है, ज्यादा काट दिया, तो कोई गाहक जो है वो लड़ पड़ा? जी एक दफा बड़ा दिलचस्प वाकया होया कि सरदार कमाल साहब मेरे उस्ताद ने तो मेरे को वाल कटाउन लग पे। मैं किते 2 दिन का जगराता सी ते अगों वो भी जगराते ही शूटिंगां कर रहे सी जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੌਂ ਗਏ। सुबह उठे मले वाले ने दोनों की कटिंग की। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।